After a long gap, I have decided to upload a video considering the subject direct speech and indirect speech. Let us have knowledge about direct speech and indirect speech. What is direct speech? The speech which is within inverted sign is called direct speech. Inverted sign means this sign is called inverted sign. যেତେବେଳେ স্পিচটা ইনଭর্টেড সাইন মধ্যে রহিব সেতরে আমি তাকে কহিবা ডাইরেক্ট স্পিচ। ফর এক্সাম্পল, রাম সেজ হি ইজ এ ডক্টর। হি ইজ এ ডক্টর। দেখো, দিস ইজ ইনভর্টেড সাইন, দিস ইজ অলসো inverted sign. This statement is kept within inverted sign, so it is a direct speech. This is a direct speech. Now the question is, what is reported verb, what is reporting verb? Verb within inverted sign ताको कहबा reported verb, माने verb टा यदि inverted sign मध्ये रहउची ताको हम कहबा reported verb. Reporting verb, verb before inverted sign. Inverted sign पूर्वरु एटा थाए verb टा. एटा राम says, तो राम says before the inverted sign. So this verb is called reporting verb. The reporter is using the verb for making statement, for making speech. So this is a reporting verb. Rules of making indirect speech having the reporting verb simple past. अर्थात रिपोर्टिंग भार्बटा सिंपल पास्ट रे थाई कि आमे केमती डायरेक्ट स्पीच को इंडायरेक्ट स्पीच करबा। तो प्रेजेंट सिंपल रहबो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट रहबो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रहबो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. Let us take an example. Ramo said, I am a doctor. Ramo said, I am a doctor. Before going to make direct speech into indirect speech, we have to consider first what type of verb is used. This is reporting verb. The reporting verb is in the past tense. Said, say or past tense, said. But this is a reported verb. আমি আগুর পড়িছে নিয়ম, যদি রিপোর্টিং ভার্বটা সিম্পল পাস্টে থাকে এবং রিপোর্টেড ভার্বটা প্রেজেন্ট সিম্পলে থাকে হব কোন পাস্ট সিম্পল হব। তো কোন করিয়া আমি না রাম সেড দ্যাট গোটে यूज করিব। দ্যাট রাম কহিলা যে আই উঠিଯିବ কোন হব আই বদଳରେ হি হব, কাହିଁକି ନା রাম কথাটাକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି, ତେଣୁ ତେଣୁ ଆଇ ବଦଳରେ কোন হব হি। রাম কହୁଛି আই এম এ ডক্টর, তো রাম নিজে কହୁଛି ତା ବିଷୟରେ। ତ ରାମ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଆମେ କିଛି କହିବା ରାମ କହିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲା। ଥିଲା କାହିଁକି କହିବା ନା ଏଠି ହେଇଛି ସେଡ୍। ସୋ when the reporter is reporting, the time is past. So when we are reporting, we have to prefer this time. The time is past. So Ramo said that he was a doctor. Ramo କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲା। ସେ ଡାକ୍ତର ଅଟେ କହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ we have to prefer the reporting time. The reporting time is simple past, so we have to go simple past. So Ramo said that I বদଳରେ he হব, a বদଳରେ was হব। Ramo said that he was a doctor. Ramo said that he was a doctor. This is a right answer. Next question. Ramo said you are a doctor. You are a lazy boy. देखिबा रिपोर्टिंग वर्ब said, तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग टाइम ऑफ सिंपल पास्ट, सो रिपोर्टेड वर्बटा हबो सिंपल पास्ट। द रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट ले हमको से रिपोर्टिंग वर्ब टाइम पाकु जीवो जग पड़िबो। तो रामो सेड दैट, रामो सेड दैट लागिवो गोटे दैट लागिवो। रामो कहिला जे यू आर ए लेजी बॉय, तुम को करिवो आई वाज ए लेजी बॉय। रामो कहूची काहाकू यू मीन तुमे, तो तुम्हें निज कथा कहब तुमको कहूँ तुम्हें देख कह राम सेड दैट यू काटी जाकि आई हम आर काटी जाकि वाज हम कहीं सेटटा अच्छी आई वाज ए लेजी बॉय।
बुझीगला आई वाज ए लेजी बॉय एटा मु प्रथम इंट्रोडक्शन देली तापर आम गोटे गोटे प्रैक्टिस करवा या भल कि मन रख ए रूलटा भूलब ना बुझीगला रोज पिला माने या भल कि मन रख तापर आम गोटे प्रैक्टिस करवा नेक्स्ट क्लास को बाय।